بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الملك الأعلى الكبير الواحد الأحد الفرد الصمد السميع البصير الخافض الرافع المعطي المانع الإله المعز المذل القدير أحاط علما بالجليل والحقير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فسبحانه من إله تعالى عن النظير قدر فهدى يعلم السر وأخفى. أحمده سبحانه وأشكره على ما من به علينا من نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها نعمة الإسلام الذي به تكون النجاة من العذاب وهول الحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الوهاب خلقنا في هذه الدنيا لعبادتي وإليه المرجع والمآب، يجازي كلا بعملي فإما إلى نجاح وفلاح أو إلى خسار وتباب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق وسيد ولد آدم صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه العلماء العاملين والهداة المهتدين وأتبائه الذين يعدون ما أنفقوا خيرا وأبقى مما ادخروه وسلم تسليما. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم. واعلموا عباد الله أن الدين الإسلام الذي أكرمنا الله به ووعدنا على تحقيق أسمى الغايات في الدنيا وأرفع الدرجات في الآخرة. واعلموا رحمكم الله أن عقيدة الإيمان باليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب والجزاء من العقائد الأساسية والمواضيع المهمة التي يركز عليها القرآن الكريم في كثير من آياته. قال الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وعلى الرغم من أهمية الحديث عن الحشر والحساب وأهوال القيامة،
إلا أن هذا صار غريبا عند بعض الناس الذين شغلوا حياتهم باللعب واللهو والغفلة وإشباع النفس من شهوات هذه الحياة وملادها، والذين ألهتهم أموالهم وأولادهم وغيرها من نعم الله، فنسوا أن هذه الحياة ما هي إلا مرحلة، وأن بعدها موتا، وأن وراء الموت قبرا وحياة برزخية، وأن وراء القبر أهوالا عصيبة وحسابا عظيما لا ينجو منه إلا المؤمنون الصادقون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويوم القيامة قريب جد قريب. قال الله تعالى: اقترب الساعة وانشق القمر. وقال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السابع والوسطى. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، ويبدأ يوم القيامة بالنفخ في الصور، فيهلك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فيبعث الجميع ويخرجون من قبورهم. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذلك اليوم عباد الله يوم رهيب فظيع. وبعد النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم للحساب خفاة عراة غرلا، لا يلتفت بعضهم إلى بعض من هول الموقف وشدته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس خفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد أن يهمم ذلك. رواه البخاري. أمي على تنو أمي بركة أندبا مي مسا سنما مسا كروتالي أني مسا بلي بلي على دي كابون على كلمة دي كابون نتي فين بلا جلين كدو كداكا على دي فين تو بلا جلين دام. kelen do akam masaya kono akayeli be boli fembe kan akameni be se fembe ma foy do len tale ala la temini foy tetemale ala ka temime ale de be mo korotan mo min korotali ajia ale de be mo lajigi mo min lajigi ni ajia al mawti ale de be dili ke mɔgɔ ma tiara ye ka dili ke mɔgɔ min ma. almani ale de be mɔgɔ bali fɛn sɔrɔli la a diyara le ala ye ka mɔgɔ min bali fɛn min sɔrɔli. n'a ye min ye min bolo mɔgɔ si ma da tigi ma ala de y'a d'a ma. a kana ɲɔgɔn juguya, a kana ɲɔgɔn kɔniya, a kana ɲɔgɔn hasidiya.
shika ceyamai isoro fen dima ala ka dili de ya dima shika fasamma ibali fen soro lila tunga diye ka min soro ala de ma dima o kuma ala ko kana be nyini ninge kanga nyina le ala kelimbe ale de dili masaye ale de balli masaye ale de korotali masaye ale de lajigini masaye tiye here ale ala de tadu lahara here ale ala de tadu nga do ke ala ka sofla here di ambe seriya ko batu mawre shite mini batulika kan fale ala kilena ambe seriya ko ala ka muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo ala ka nabi nyumando ala ka chidendo shemmi ni ala ya chi ka chiri ke hine ka se dan tan fen bela jele ma ala ka kisi ani ala ka nema keren kerenne o be ala ka chiden bayni dan fe ona kuntigi ani dan fe ona kum samanci ala ka jinya ba furmuso baraka mawye ala ka jinya ba ka sahaba kulu gelawni أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب على كجيان بك ذاكرة صحابة بانهم وكرا على كرافة تموير بونكا كك على كرافة تموير سون ديونكا كك على كرافة تموير نفلوكا كك على كرافة تمجيانا كنا فين بلا جلينكا وتورا على كراكو أنينما وتورا على كراكو أنتانيالين fugatu fatu ala kara ga siraka no e dine israel ala kan sabati dine kan ala kan labar dine kan اوصيكم بتقوى الله بل ما الاسلموا باولي كترى على اسرائيل فانه خير ما اوصى به المسلم المسلم اسلامت سكال الذي كان شيدي اسلام نيوم ladili kamin ban nafaka teme kaka wele ka tara ala nyesranya kadaka ala kile ale de nisranya kaka ala kile ale de nisawo ke kaka ala kile ne kay yamaru kan kalabatu ala kile ako femi nga toy ode totai ako minga ke ode ketai nimmo minni islam ñoo wele ka taw masay ni isranyama ikadala ka fo yaw wele ka taw kuma kauna hera madima ani kuma kauna belebele ani kuma kauna fusamanci ala ko men include on kadaka ala ni isranya ale de here min tonno be sigi ala ni isranya jonde ma katbe bela de kadaka ala nyesranye di ka fenge ala yamari alike fem kelila ode ala nyesranye di ka fen toy ala ballike ka bo fem nun kelima ala yamari alike ni fem nun keliye ni jonyo ke on nafa bela jele ano here bela jele be segi jonyere de ala ballike ka bo fem nun kelima ni jonyo lu toy olu toli o fana ye hɛrɛ min ye n'u tobaliya kun na ni tɔɔrɔ min ye olu toli bɛ kɛ sababu ye ka don jɔn n'o tɔɔrɔ cɛ o fana y'a dan ma hɛrɛ ye jɔn kan o b'a yira k'a fɔ ala ɲɛsiranya de ye fɛn ye a hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ segin ala ɲɛsiranya jɔn de ma an balima silamɛw اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ألا بفاق القرآن بقنا كما كان من كان كهكي ما جاتك كما كان من نبي حكيما أبي تنسيولي كجو كي جاتك ويكان كجاتك كولا itonsi kan ka wuli ka jɔ itonsi wuli ka jɔ ko la ka da ka ala tɛ kuma ni ala kuma kan tɛ ala sɛbɛn ma ala tɛ kuma o kuma ala bɛ ka mun fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ yan a ko iqtaraba linnasi hisabuhum
ako adamadenw aw jate boli waati surunyara ne ala fɛ dɛ aw jate boli ka ɲumankɛlaw sara ɲuman na ka jugumankɛlaw sara juguman na o don surunyara ne ala fɛ dɛ n'o ye alikiyama don ye a ko nka ale ala ɲɛ bɛ mun na ale ɲɛ b'a la k'a fɔ adamadenw fanba ɲinɛnen de don o kɔ adamaden fanba in alikiyama ko in jɔ don kiriw tigɛ don o zirinama de don adamaden fanba ɲɛkɔrɔ hali bi o sugɔlama de don adamaden fanba ɲɛkɔrɔ hali bi nka ala ko ko o don in surunyara dɛ ala sɛbɛ ye dɛ ala de ye danni kɛ ale de ye wagati dan ale de ye bunadamadenw dan ka nima fɛn bɛɛ dan wa ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna kuncɛ ni mun ye o de ye jatebɔ ye o de ye kiri don de wa ala ko ko kiri don surunyara dɛ ala ko ko jatebɔ don surunyara dɛ ala ko ko alikiyama jɔ don surunyara dɛ bunadamadenw nka ale ala ɲɛ bɛ mun na o de ye adamaden fanba de ɲinɛnen don o kɔ adamaden fanba de kelen bɛ mɔgɔw ye shagalu hayatahum billahi diɲɛ ɲɛnamaya min n'u ɲɛ b'u yɛrɛ la kɔnɔ olu ye diɲɛ ɲɛnamaya in faamuya ka kɛ yɛrɛ sago kɛyɔrɔ de ala ko k'ale ma diɲɛ ɲɛnamaya in da o kama olu ye diɲɛ ɲɛnamaya in faamuya ka kɛ ni dungo baara yɔrɔ de ala ko k'ale ma diɲɛ ɲɛnamaya in da o kama olu ye diɲɛ ɲɛnamaya in faamuya ka kɛ bada sigiyɔrɔ de ala ko ayi ale ma diɲɛ dan o kama k'ale ye diɲɛ dan waati kunkurunin dɔrɔn de kama waati kunkurunin dɔrɔn k'ale ye diɲɛ dan o de kama ko waatiw la waati tɔ n'o ye waati fanba ye n'o ye waati ye dantɛ waati min na n'o ye bada waati ye ala ko ko bɛna saya de kɔfɛ mɛ k'o tɛ diɲɛ ye dɛ mɛ ale ɲɛ bɛ min na o de adamaden fanba kelen bɛ ka ko yɛlɛma ka jukɔrɔla de k'a sanfɛla ye ka ko kɔfɛla kɛ ko ɲɛfɛla ye ala ko ko ɲɛfɛla o ye waati kunkurunin de ye n'o ye diɲɛ ɲɛnamaya in sigi ye ko kɔfɛla o de ye bada waati o de ye waati tɔ bɛɛ lajɛlen ye n'o ye lahara ye ko mɛ adamaden fanba de ɲinɛnen bɛ o kɔ adamaden fanba de fililen bɛ o tiɲɛ ma wa adamaden fanba yɛrɛ sigalen don o la ka da kan olu ye diɲɛ ɲɛnamaya in minɛ ka kɛ fɛn ye ale ala ale ma diɲɛ ɲɛnamaya in dan ka kɛ fɛn ye don dɔ la alakira sallallahu alayhi wa sallam mɛlɛkɛ jibirila nana a ma mɛlɛkɛ jibirila nana alakira ma ni alakira masala la n'o ye baroɲɔgɔnya ye waati dɔw la seyidina jibril a tun bɛna baro kɛ alakira fɛ k'a sɔrɔ wahayu jigin tɛ k'a sɔrɔ ala ma alikuranɛ aya d'a ma k'a kana jigin a kan waati dɔw la a bɛna baro k'a fɛ nin don in alakira ni seyidina jibril ka masala la alayhi salam alakira ko seyidina jibrila ma ko jibrila ɲininkali kelen bɛ n fɛ k'a k'i la jibrila ko k'a ka ɲininkali kɛ a ko ya jibril atadhak a ko seyidina jibrila ma a ko yali mɛlɛkɛw ka kuntigiba jibril yali e bɛ yɛlɛ wa yali e bɛ yɛlɛ wa سيدنا جبريل عليه السلام alakira lajɛ a ko na'am adhak a ko ala ka ciden a ko ne jibril a ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko n bɛ yɛlɛ alakira kabakoya
الله كرسينا كان سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام أقول يا جبريل لما تضحك جبريل سيدنا جبريل يلي مني به إلا يلي مني إبلو يلي كوينو به إلا يلي سيدنا جبريل عليه السلام أي على كرجبي أقول به يلي حدا مديون لما ale be yele kuna hadamadenw de ma ale be yele hadamadenw ma kuma juma n'ale ye hadamadenw lajɛ diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ u bɛ ka fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ ala ka danni na u bɛ ka fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ ala ma fɛn min yɛrɛ da diɲɛ kɔnɔ fiyewu n'ale hadamadenw ye u cɛsirilen don ɲinini na ko yɛlɛko de b'ale na allahu akbar allahu akbar mɛlɛkɛw ɲɛ bɛ anw na nka anw ɲɛ tɛ mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛw tulo bɛ anw na nka anw tulo tɛ mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛw ka kuntigiba seyidina jibril a ko alakirama sallallahu alayhi wa sallam a ko n'ale ye buna hadamadenw cɛsirilen ye fɛn ɲinini na diɲɛ kɔnɔ ala ma fɛn min yɛrɛ dan fiyewu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ hali a fitinin ala ma da diɲɛ kɔnɔ kasara tɛ a ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko n'ale ye hadamadenw cɛsiri cogo lajɛ o ɲinini na k'ale bɛ yɛlɛ ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam seyidina jibril ma a ko buna hadamadenw bɛ mun de ɲini na diɲɛ kɔnɔ ala ma fɛn min yɛrɛ da diɲɛ kɔnɔ fiyewu seyidina jibril ko ala kira ma alayhi salatu wa salam a ko buna hadamadenw ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ lafiya de ɲinini ma diɲɛ kɔnɔ yan ka lafiya ɲini u bɛ se ka lafiya cogo min ka lafiya ɲini diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲini de a ɲinibaga fɛ ni n ye nin sɔrɔ nin sɔrɔli bɛ kɛ sababu ye n bɛna lafiya mɔgɔ si t'a ɲini ko yaasa n ka tɔɔrɔ bɛɛ b'a ɲini a ɲinikun ye bɛɛ fɛ de yaasa n ka lafiya diɲɛ jɔyɔrɔ bɛ ɲini yaasa n ka lafiya diɲɛ sɔrɔ bɛ ɲini yaasa n ka lafiya diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ a bɛɛ lajɛlen ɲinikun ye buna hadamaden fɛ ni n y'a sɔrɔ ni n ye nin sɔrɔ ni n ye nin sɔrɔ ni n ye nin sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye an bɛ lafiya seyidina jibril ko alayhi salam ko ala ye fɛn minnu dan ka bila diɲɛ kɔnɔ ko lafiya yɛrɛ t'o la k'ala ma lafiya da diɲɛ kama fiyewu ko ala ye lafiya dan lahara de kama kama lafiya da diɲɛ kama ko lafiya tɛ diɲɛ kɔnɔ yan n'ale hadamadenw cɛsiri cogo lajɛ k'u ka bɛ lafiya ɲini k'ale bɛ yɛlɛ de an balima alisilamɛw ni de b'a yira an na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ala ma diɲɛ jate koyi fɛn min ka di ni fɛn bɛɛ ye a ye diɲɛ dan m'o misigara jarati bila diɲɛ kɔnɔ siga t'a la a y'o bila yɔrɔ min na ala ye yen de jate fɛn min ka di ni fɛn bɛɛ ye dantan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min fɛ o de y'i ka lafiya ye i bɛ dun ka fa ɲini lafiya de kama i bɛ sunɔgɔ duman ɲini lafiya de kama i bɛ muso ɲini lafiya de kama i bɛ furucɛ ɲini lafiya de kama i bɛ denw ɲini lafiya de kama i bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲini lafiya de kama ka sɔrɔw dadada ɲɔgɔn kan a bɛɛ kun ye lafiya ɲinini ye ka jɔyɔrɔw dadada ɲɔgɔn kan a bɛɛ kun ye lafiya ɲinini ye ka ɲɔgɔn faga fɛn o fɛn adamadenw bɛ ɲɔgɔn faga fɛn o fɛn ɲinini na diɲɛ na yan yaasa u k'o sɔrɔ yaasa u k'o sɔrɔ a bɛɛ kun ye diɲɛ kɔnɔ lafiya de ɲinini ye ala ma lafiya yɛrɛ dan diɲɛ kama ala ma lafiya bila diɲɛ kɔnɔ ala ye lafiya bila lahara de ni ala tun ye lafiya da diɲɛ kama ala tun tɛ diɲɛ kɛ yɔrɔ kuntagala surumani ye
mais ala ye lafiya dan yɔrɔ de la yɔrɔ min sigi ye bada bada sigi ye mais ka lahara min ye lafiya yɔrɔ ye ka diɲɛ kɛ lahara tɛmɛsira ye i bɛ tɛmɛ sira min ta ka taga lahara o de ye diɲɛ ye mais diɲɛ tɛ sigi yɔrɔ ye diɲɛ ye tɛmɛ yɔrɔ de ye n'i tilenna kɔnɔ a bil'i kunna k'i tɛ si a kɔnɔ n'i sira a kɔnɔ a bil'i kunna k'i tɛ tilen a kɔnɔ diɲɛ ye tɛmɛ yɔrɔ gansan de ye an kana fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ ala ma diɲɛ dan fɛn min kama ala ma fɛn min yɛrɛ dan fiyewu k'a bila diɲɛ kɔnɔ kabini nin yɔrɔ de la adamaden fanba ka programme faussera adamaden kan k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na ka yɔrɔ min ɲini o de ye lahara ye ala ye danni kɛ lahara de kama ala ye lafiya dan lahara de kama ala ye alijana dan k'a bila lahara de ala ye bada ɲɛnamaya dan a y'a bila lahara de adamaden ka faamuya ka fɔ diɲɛ ɲɛnamaya min n'an b'a kɔnɔ waati kunkurunin dɔrɔn de don waati kunkurunin min don an bɛna bɔ a kɔnɔ ka taga yɔrɔ wɛrɛ kɔnɔ o yɔrɔ tɔgɔ ko kaburu ni se kɛra o kaburu ma an bɛ to kaburu fana kɔnɔ ka na don ɲɛnamaya wɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko hayatul barzakhiya o ye i donnen kɔrɔ kɔfɛ kaburu kɔnɔ ni ala y'a bɔ i la diɲɛ in kɔnɔ yan ni saya sira ye a bɛ ban ka ni segila tuguni kaburu kɔnɔ ni bɛ segila kaburu kɔnɔ i bɛ ɲɛnamaya kura wɛrɛ daminɛ kaburu kɔnɔ ɲɛnamaya min ni diɲɛ ɲɛnamaya tɛ foyi la a bɛ fɔ o ma ko hayatul barzakhiya o ɲɛnamaya o de ye alijana daminɛ ye alijana dungew fɛ o de ye jahanama daminɛ ye jahanama dungew fɛ ala ka kaburu nɔgɔya an ma ala ka kaburu nɔgɔya an ma adamadenw a y'aw sigi ni fɛn min ye o de ye nin ye ka fɔ diɲɛ ɲɛnamaya waati kunkurunin nka ɲɛnamaya tɔba min bɛ ala bolo a y'o bila saya de kɔfɛ an kana sɔn diɲɛ ɲɛnamaya sitanɛ kan a ka jan da an ɲɛ an ka ban ka bi a ka jan kɔnɔ ka da kan ala y'a fɔ an ɲɛna ala ma dogo an na a ko jugu si tɛ adamaden na ni sitanɛ tɛ ka da kan programme kelen de bɛ sitanɛ bolo laɲini kelen de bɛ sitanɛ la ala ko k'a ye sitanɛ danga wa ala ko k'a b'a don jahanama tasuma kɔnɔ a b'a don jahanama tasuma kɔnɔ ani mɔgɔ o mɔgɔ n'o tugura la buna adamadenw ni jinɛw la a ka b'olu bɛɛ fara sitanɛ kan k'u don jahanama tasuma kɔnɔ o tuma sitanɛ laɲini ye jumɛn ye ale kɔni bɛ taa nka ale ni adamaden caman ka taa nɔfɛ dɛ ale kɔni bɛ taa nka ale ni adamaden caman ka dafiri jahanama kɔnɔ dɛ o de bɛ mɔnɛ bɔ ale la wa sitanɛ b'o baara de la a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina wa adamadenw n'i ye alikuranɛ ta k'a lajɛ kabini a juminɛ fɔ a laban ala bɛ kangari da buna adamadenw ye ka bɔ jugu kelen de tɔɔrɔ ma ka kangari da buna adamadenw ye k'u k'u janto jugu kelen de la jugu in tɛ jugu dogolen ye jugu in dɔnnen don a kofɔra kofɔ cogo bɛɛ lajɛlen na o de ye a shaitan ale b'a ɲini de abada ka adamaden na ɲina dankun kɔ n'o y'a ma batoli ye ale b'a ɲini de abada ka adamaden yɔrɔ janya ka bɔ a ma batoli ma ka adamaden yɔrɔ janya ka bɔ lahara sɔrɔli baara ma ka adamaden yɔrɔ janya ka bɔ lahara kunnandiya baara ma ka adamaden yɔrɔ janya ka bɔ diɲɛ a latigɛ ko ɲuman n'o ye ma batoli ye ma ka yamarukan batoli ani ma ye kangari da danfɛnw ye ka bɔ fɛn minnu kɛli ma ale de bɛ buna adamadenw jaro gɛlɛya ka ban k'u bila o kɛli la ka ban k'o kɛli k'o k'u bolo ko gansan ye ala sɔsɔ tɛ ko gansan ye ala sɔsɔ ye ko de ye kungo bɛ ko min kɔfɛ dansi ta kungo min na
ودي على سوسوي لكن أنا سبتي على سوسوي لكن صلى الله عليه وسلم أنا كصحابه سيلين تردون ولا أكو يوم القيامة على يعقوب أكال القرآن كون كاسو نيراده أكو على كرام محمد كيسين نما باي على بيتشي على فدومي ودون أني القيامة جودون سيلي فنانشة من بوني نيوانشة ay buludin gonin din fla jo sahaba la ta ka funan ce de teme buludin gonin din fla yi bulu funan ce na buludin gonin din fla o funan ce ale chili ni yomal kiyama jodo ka te teme o ala kira chili kisini ne ma bai kana se bi ma sam bakilini san kemena nin ko temena o bora Allah o totora hakem minye no e berebo te ke chamane de go dunya be masami yoro o de alay ngala sallallahu alaihi wasallam akon namba fe fana ka don ka foko yawmal qiyamah jodu mini ala ko ka sera adunyere aya fo ala kra ka alquran bakona yas'alunaka anis sa'a kupuna ana majum benana inyini nga jodo watila buna ada majum inyini nga jodo watila ni buna ada majum inyini nga du afo unyana kud ilmuha inda Allah kudomi yerebe kay jodo wati ka donite adonia te buna ada majum siyoro ni ala kelembete bide jodo ni dunia te masiro ni ala yere ala kra kisin nema bay ko ala ye tamasere kuma batan ani tamasere misenin tan ala yo de ke alkiyama jodon asili tamasere pili tan ani tamasere miseman tan ala yo de ke alkiyama jodon seli tamasere bele tamini ala yo kala o tamasere bele tan ala krabu sallallahu alayhi wa sallam ko tamasere bele tam bela jelen dafara alega chile nya konna o tamasere misaman tan kala yo be dafa alega chile nya konna la atoy mesa tamasere bele tan o tamasere bele tan kono kelen kumbara domi o kiyama ere jode o kiyama jodonde o ya seli bara de damle men miseman tan o ye wati seli kumbla nyebla tamasere tan ne bena folo kaira buna da madona ko wati tun ko fora ngati ta bora ko folila ka sera ere di kuma alqur'ani ya bajumna اقترب واتي من فراس نيرادة للناس حسابهم واتجمعين على مدون ني على بكون دونو بنا كنا اوجته بو كاسو نيرادة حكما سنيالي بكني تغما سير مسمان تاميني على كراكو كسين ما بايكا بلا جبن دفارا واتي سرنيا كما امبي دمدما تاتيلي على وتغما سير تانا كوفو ناس غابه مؤمنا ko tetinye okuma no don sanno o tama sire mi se mantando e jume alakrabo sallallahu alayhi wa sallam kuni tiyan la ban surnyara foka surnyara ni jodun surnyara foka surnyara ku wati be mineka ke komi suke wati be poli komi suke be poli tolina wati be telia ikomi ni suke be polila so kebe bolila o telia minye ko wati ka telia be ko mi so ke mana ke bolila o ka teli to min yali o e fanye ko siga be mo juma sube ko to min du be jeti kele be ni ngara ko men leer kele ka bo juma dola ka ta juma do ma be ko be ni ngara ko mi do na du je
ka bɔ san dɔ la i b'i yɛrɛ sɔrɔ san dɔ kɔnɔ i b'i yɛrɛ ɲininka ko san tɛmɛna cogo di waati bɛ boli komi so alakira ko ko n'a ye waati ye a ka teli o ye teliya dan ye ko taamasere wɛrɛ tɛ dɛ jɔ dun seli taamasere de n'o tɛ waati tun man teli dan waati tun man teli dan dɛ tuma min na adamadenw bɛ balo san 1000 an fa adama y'o de sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ nabi nuhan san 1000 y'o de sɔrɔ si ye ɲɛnamaya kɔnɔ kana ɲɛnamaya kana si nɛmɛnɛmɛ jigi kana si nɛmɛnɛmɛ jigi an bɛ se nabi musa tile ma tuma min na adamaden bɛ si sɔrɔ san 500 san 600 kana si nɛmɛnɛmɛ jigi an bɛna se tuma min na alakira waati ma sallallahu alaihi wasallam kana adamaden si jigi fo san 60 alakira ko alayhi salam k'ale mantonw si o référence o y'ale alakira yɛrɛ si min sɔrɔ san 60 ni san 3 k'ale manton si normal y'o de ye ko nka ko ala ka hinɛ kɔnɔ ko ni fɛn faral'o kan mɔgɔ min ye k'o ye ala ka saraka de ye ala ye saraka min bɔ o tigi ye n'o tɛ k'ale manton tɛ si jantigiw ye ka da kan olu ye ko laban de ye ko laban diɲɛ laban denw ko banna ka ban a tɔ ye jumɛn ye a tɔ buruburu an baden alisilamɛw ala ma diɲɛ kɛ yɔrɔ min an kana diɲɛ k'o ye an kana sɔn diɲɛ wagati kunkurunin ka lahara wagati belebele bada a kana tiɲɛ an ma mun de b'a tiɲɛ an ma n'an ye ala ka yamarukanw an y'olu fili an kɔfɛ ka sitanɛ ka tugu o la n'o ye ala sɔsɔli baaraw ye n'o ye ala kotali baaraw ye ala ka ne n'aw kisi o ma tagamasere misɛnman ninnu na an bɛ jumɛn wɛrɛ fɔ tuguni ala ka ciden ye min fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko ni diɲɛ laban sera buna adamadenw ka jateminɛ kɛ ko musow bɛ minɛ ka caya ni cɛw ye muso hakɛ nombre a bɛ tɛmɛ cɛw nombre la de loin diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na o ye fɛn ye fɛn min alikuranɛ kɔni ale de ye dɔnni bɛɛ lajɛlen source ye nka adamadenw yɛrɛ ala ye dɔnniya fitinin min di adamadenw ma ne adamadenw yɛrɛ ka statistiques ye o kɔni o kɛra kɛnɛkan tiɲɛ de ye panparanpan diɲɛ jamana si tɛ yen k'a muso man ca n'a cɛ ye wa n'i ye diɲɛ population kɛ ɲɔgɔn kan muso ka ca ni cɛ ye de f'a bɛ nin kana cɛ dumuni alakira ko kisi ni nɛɛma ba ye ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ diɲɛ laban taamasere don alakira ye taamasere misɛn jumɛn wɛrɛ fɔ tuguni ko n'a y'o ye diɲɛ kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ diɲɛ laban surunyara alayhi salatu wassalam a ko aw ka jateminɛ kɛ cɛw faw baw a ye jateminɛ kɛ de a k'aw bange la a k'aw wolo la a k'aw den cɛmanw lajɛ a k'aw den musomanw lajɛ ko barika bɛ don aw den musomanw na ka tɛmɛ aw den cɛmanw kan le doute n'est plus permis le doute n'est plus permis cette situation est criarde à travers le monde aujourd'hui. Les filles ont complètement pris la distance par rapport aux garçons. Les filles rassurent plus, les garçons rassurent moins. Les filles sont plus sages, les garçons moins. Les filles sont plus concentrées sur les valeurs de la famille, sur les valeurs de la société, sur les valeurs de la nation, les garçons beaucoup moins. Bref, les filles ont pris l'ascendance sur les garçons, donc le monde à l'envers. Ceci a été dit par le prophète de l'islam il y a plus de 1400 ans, comme faisant partie des petits signes précurseurs du jour du jugement dernier. Les petits signes annonciateurs du jour du jugement dernier vont jusqu'à 10. Mais compte tenu de la contrainte du temps, nous ne pouvons pas malheureusement tout énumérer au cours de ce sermon. Mais retenez comme quintessence du sermon d'aujourd'hui que la vie de ce monde bas dans lequel
la vie dans laquelle nous nous trouvons dans ce monde bas, que cette vie n'est qu'une courte période, que cette vie n'est qu'une période éphémère, que cette vie n'est pas l'objet même de la pérennité, de la longévité, de la durée. Le lieu de la longévité, le lieu de la pérennité, le lieu de la durée est l'au-delà. Mais le chemin pour aller à l'au-delà passe nécessairement par cette vie de ce monde bas. Tel est l'objet de notre présence dans ce monde bas. Un lieu de passage. Mais gare à celui qui transforme la route à la maison. Une route n'est pas une maison. Ce monde bas n'est qu'une route. La maison, c'est l'au-delà. Gare à celui qui transforme la route en maison et oublier que l'au-delà est véritablement la destination de toutes les créatures. Ce message doit être traduit dans notre compréhension, dans notre économie mentale, dans notre économie comportementale. Si nous voudrions gagner ce monde bas et si nous voudrions également gagner l'au-delà, nous devrions ainsi comprendre les choses. Qu'Allah nous donne une bonne écoute de ces leçons et de ces enseignements. Qu'Allah nous donne la chance de vivre dans la foi et de mourir dans la foi. هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. يا ابن آدم جدد السفينة فإن البحر عميق. يا ابن آدم سم عن الدنيا وأفطر عن الموت. يا ابن آدم أعد الزاد فإن السفر طويل. يا ابن آدم عيد الزاد الليلة صبحها يوم القيامة. يقول تبارك وتعالى تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال